नमस्कार। हांव राजू नरसे। आयज पेडण्यासून हांव उलयतां। 2027 हे इलेक्शन आतां आसा आनी इलेक्शनाचे वारे आतांच स्टार्ट जाल्लेले आसा आनी पेडणे मतदार संघान ही राखीवता असल्या कारणान गेली 50 वर्षां म्हणून जे भायले कॅन्डिडेट आमच्या पेडण्यान येयल्लेले आसात आनी ह्या भायले कॅन्डिडेटांक फक्त पेडणेच दिसता आनी खंय तरी वचोंक काही इच्छा जायना तेंची। आनी म्हाजी एक इच्छा आहा की तेंच्यांनी खंय तरी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करूचें, तर पेडण्याक कित्याक म्हांव लागला हें म्हाका खबर ना। दुसरी गोश्ट, दोग जाण डॉक्टर आसा, एक PWDचे अभियंती आहा, ते रिटायर जावन हांगा पेडण्या सेवा बजावंक सोदता। जी रिटायरमेंट आसता ती कित्याक आसता, तर ती तेंची पुंजी आसा ती आपल्या फॅमिलीक ही सांबाळून दवरलेली आसता, पण ती आयज ती आमच्या पेडण्यार खर्च करूंक सोदतात, की पेडण्यार आमच्या राज्य करूंक सोदतात हे भायले कॅन्डिडेट येवन। हांव म्हाज्या पेडण्याच्या सगळ्या देवदेवतांक नमस्कार करता। एके वटेन उमेदय जाता आनी वायटूय दिसता जे ते कितें करतात, आनी जर ते फाल्यां सकाळी जर हे सेवा करीत आसतना आमचे कडेन मतां मागंक येतले आनी मागीर जर ते आमदार ठरोंक ना जाल्यार पेडणेकारांक हे वायट शब्द दितले की पेडणेकार अशे तशे। हे आमी खपोवन घेवचे ना। पेडणेकार ह्यो स्वाभिमानी। आमी तुमच्या दारार येवंक ना पेडणेकार, पूण येया पेडण्यान येया, राज्य करा, नाजाल्यार तुमची सेवा कितें ट्रस्ट ओपन केल्यार ते आमी पेडणेकारांनी तुमकां सांगूंक ना। तुमी आमच्या पेडण्यान येयलेले आसात। हांव पेडणेकारांकय आव्हान करता की तुमी मनान किंतु परंतु कांयच दवरपाचें ना। हे सेवा करून ही अवश्य ही सेवा तांकां करुनी, पण योग्य टायमार योग्य निर्णय हो पेडणेकारांकच घेवचो पडटलो। धन्यवाद।